Maayong adlaw guys! For today's video, di ata sa Cebu Ocean Park. Di ata dapit sa Oceanarium. Nag-enjoy kita mga bata guys. Pati po na mga tiguang buyag. As you can see, daghan kayo og shark. Nag-enjoy gid mi kay daghan first time nakakita og shark og uban pa up close gyud na siya guys. Dako jud siya nga area guys, dako kay kagkasuruyan, sakit kay sa tiil pero sulit kayo, nice jud kay diri guys.